Good morning church. Selamat pagi kepada semua saudara-saudari semua yang sekasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. On behalf of the church, I want to welcome everyone to CCM Surya service this morning. This is a bilingual service. Saya mengalu-alukan kehadiran semua saudara-saudari semua di dalam rumah Tuhan di pagi hari ini. Dan kepada saudara-saudari semua, for those of you who are worshiping with us online this morning, thank you for joining us in this time of worship this morning. Ya, kepada mereka semua yang berada di dalam ibadah online, saya mengalu-alukan juga kehadiran semua saudari semua, especially mereka yang baru pertama kali di pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Anda semua dapat menyertai kami semua di pagi hari ini. Sebelum kita meneruskan kebaktian kita di pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca satu ayat dalam firman Tuhan yang terambil daripada Amsal 30 ayat yang kelima. My brothers, sisters in Christ, let's read the word of God from the book of Proverbs, chapter 30 verse 5. Come, my brothers, sisters in Christ, let's stand on our feet as we read together the word of God. Yeah, even in the comfort of your home, come, let us read the word of God together. Hallelujah. Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. Amsal 30 ayat 5. Allah menepati segala janjinya. Dia seperti perisai bagi semua orang yang meminta perlindungan. Sebab itu saudara-saudari semua, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Brothers, sisters in Christ, let us look at the word of God this morning. Firman Tuhan di pagi hari ini memperingatkan saya dan kita bersama-sama bahwa Tuhan kita, Dia sungguh menepati janjinya. Firman Tuhan adalah murni. Firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang memberkati semua orang percaya. But the word of God is flawless. Without flawless. It is perfect. The word of God that we read. The word of God that we read every day in our life. This morning, my brothers, sisters in Christ, let's come before God, because the word of God is truly a blessing to all believers who put their trust in the word of God, because the word of God is trustworthy, perfect, without flaw. Haleluya. Di pagi hari ini mari kita sama-sama. Di pagi hari ini, apabila kita membaca, merenungkan firman Tuhan, pasti bahwa janji ini adalah janji daripada Tuhan. For the word of God is a promise from our God Himself. And our God is not like a man. Firman Tuhan adalah janji daripada Tuhan, bukan janji pada manusia. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia seperti perisai bagi semua orang yang meminta perlindungannya. For the word of God is a shield to those who take refuge in Him. My brothers, sisters in Christ, we want to continue to trust Him, to trust the word of God. Even in times of difficulty, like this period of pandemic, dalam masa-masa kesukaran seperti masa-masa sekarang, yang merupakan penghibur bagi kita, yang merupakan memberi kekuatan bagi saya dan kita semua adalah firman Tuhan.
Sebab itu saudara-saudara semua, mari kita terus setia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. My brothers, sisters in Christ, let's stay faithful unto the Lord as we continue to read and trust the word of God. Because the word of God is true, is trustworthy. Hallelujah. This morning, my brothers, sisters in Christ, let's take this time right now as we put our trust unto the Lord, unto Him. Mari kita saudara-saudara semua, mari kita ambil masa ini menyerahkan kembali hidup kita kepada Tuhan. Dan dimana-mana pun kita berada di pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat hati kita, mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyerahkan kembali hidup kami kepadamu dan semua anggota dan keluarga kami ke tangan-Mu. Terima kasih kerana firman-Mu merupakan kekuatan bagi kami, merupakan penghibur bagi kami ya Tuhan. Oh Lord, your word, Lord, is trustworthy. Oh Lord, your word give us hope, Lord. Hallelujah. And in times of difficulty, Lord, in times of pandemic like this, Lord, we want to continue to seek you through your word, through your promise, oh God. Hallelujah. For you said, oh Lord, when two or three are gathered in your name, there you are in the midst of us. Karena firman mengatakan di mana dua atau tiga orang berhimpun di atas nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Haleluya. Dan semua janji-janji-Mu, for all your promise ya Tuhan, give us strength, give us hope ya God. Haleluya. We want to continue to trust you, Lord, and place our hope unto you, Lord. Hallelujah. Oh, this morning, Lord, even as we surrender our life, we want to confess our wrong, our sins before you, Lord. Tuhan kami ya Tuhan mengakui segala pelanggaran kami, kekurangan kami di dalam hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami mohon Bapa agar Engkau mengampuni kami di atas segala dosa kami, pelanggaran kami. Kami mohon disucikan dengan darah-Mu ya Tuhan. Darah-Mu ya Tuhan menyucikan kami, membenarkan kami di hadapan Tuhan. Oh Lord, forgive us from all our sin and wrong. Cleanse us, dear God. Wash us and we will be washed. We will be made clean by the blood of Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. We ask of you this morning, Lord, hallelujah. You bless this service this morning. Your blessing upon your people, dear God, wherever they are, as we worship together. And Lord Jesus, oh, your servant, dear God, hallelujah. Worship team, Lord, I commit them all into your hand, oh God. The anointing be upon all your servant, dear God, as we serve you, as we surrender our heart to you, as we lift up your name, glorify your holy, wonderful name, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord, for this morning. We welcome your presence this morning. We welcome your presence. Oh Lord, you take over this meeting right now in the name of Jesus, Lord God. Hallelujah. We give you all the glory, give you honor and blessing be unto you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Hallelujah. Give God all the glory. Haleluya. Thank you, Lord. Pujilah nama-Mu Tuhan. Karena Engkau lah Tuhan yang kuat dan perkasa dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan, pagi hari ini mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama dan mengagungkan Allah kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri memuji Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus.
terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa, kami bersorak dan tepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sekali lagi, terpujilah nama-Mu Tuhan, wajah dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin. Haleluya. Dan membebaskan jiwa, kami bersorak dan tepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Thank you God. Dan membebaskan jiwa, kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa, kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Memerintah untuk selamanya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, mengangkat kaki seterusnya. Amin. Haleluya. Kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku
selamanya. Yesus kau raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kau selalu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kau selalu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Thank you God. Denganmu Tuhan, kami punya keyakinan dan kekuatan untuk melangkah dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang perkasa. Hanya Engkau yang mampu mengubah dan menentukan hidup kami Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan mengangkat lagu ini dengan sepenuh hati kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you. Into your hand I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, I walk with you wherever you go, through this and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe
You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Oh, I will worship you, I will worship you, I will worship you, I will worship, I will worship you. 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 Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe with all I am. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I feel. You're the reason that I live, the reason that I feel with all I am. Oh, let's worship Him, let's worship Him. Mari jemaat Tuhan, mari kita memuji Dia, mari kita menyembah Dia. Oh, Dia hanya adalah Allah yang layak dipuji, Dia adalah Allah yang layak disembah. Oh, setiap yang bernafas memuji Dia. Oh, biar setiap yang seluruh bumi akan terus memuji Dia. Karena bahwasanya kita semua adalah bernaung di bawahnya. Kita adalah anak-anak-Nya. Mari kita memuji Dia. Oh, thank you Jesus. We believe in you. We believe in you God. Kami ingin percaya kepadamu Tuhan. Oh, kami semua minta. Oh, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami Tuhan. Haleluya. Thank you. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami. Into your hand, God. Sekali lagi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau percaya. Dan kami ingin menyerahkan segala kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa masa depan kami di dalam tangan-Mu.
Kadangkala kami akan menemukan kegagalan. Kadangkala kami akan menemukan rasa kesukaran dalam kehidupan kami, Bapa. Tetapi ada satu alasan yang lebih besar lagi dalam kehidupan kami. Mengapa kami perlu mengasihi Engkau, Bapa. Haleluya. Thank you, Jesus. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Let us sing. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. This is our prayer, God. This is our sacrifice, God. Oh, kami terus mengasihi. I love you more than anything in life. Hallelujah. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you. Mari kita naik yang lebih sungguh. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. 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 Mari berikan kemuliaan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Thank you, Lord, for this morning. We praise you and bless your holy, wonderful name, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Father God, we want to thank you for this wonderful time that you have given us this morning. And we will say, Lord, that we love you and we praise you, we glorify you. We thank you for bringing your people together this morning, Lord, as we worship you and surrender our life, dear God. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, penyertaan-Mu, ya Tuhan, di pagi hari ini, ya Tuhan. Mohon agar Engkau terus memberkati persekutuan kami dan puji-pujian yang kami angkat padamu, ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa semua. Haleluya. Puji nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Thank you, Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa semua. Amen. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Shalom dan selamat pagi sekali lagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru first time ikut online. Those of you who are with us, joining us for the very first time online service, we welcome you in our service, BCCM Surya Bilingual Service. Haleluya. Praise the Lord, haleluya. Terima kasih worship team kerana setia melayani kami semua setiap minggu, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebentar kita mau memberi kepada Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Let's prepare our heart this morning as we give unto the Lord. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. We thank you, Lord, for this privilege that we can give unto you, O God. Thank you for your wonderful love, your grace and mercy that you have given to
us, dear God. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kasih-Mu. Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal buat kami semua, ya Tuhan. Di mana, ya Tuhan, Engkau sudah memberikan keselamatan kepada kami melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, di pagi hari ini, ya Tuhan, kami bersiap untuk memberi padamu. Lord, we want to prepare our heart to give unto you, Lord. Lord, we ask of you that, Lord, may this offering be used in your house, dear God, and for the extension of your kingdom, oh God. Haleluya. Tuhan mohon memberkati semua, ya Tuhan, dan pemberian ini untuk dipakai di dalam rumah-Mu dan untuk mengembangkan kerajaan-Mu, ya Tuhan. And also, Lord, we pray for all your people, dear God. Your blessing be upon your people and their families, dear God. Lord, wherever they may be, oh God, your blessing upon their works, the works of their hands, oh God, haleluya. Tuhan memberkati mata pencarian mereka, hidup mereka semua. Tuhan melindungi dari segala jenis sakit penyakit. Tuhan merupakan perisai bagi kami. You are our refuge, oh God, haleluya. Lord, we ask your blessing upon your people, dear God. Tuhan, terima kasih, ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa. Amin. Haleluya. Brothers, sisters in Christ, as you are preparing to give unto the Lord this morning, please take note of the church account number, yeah, as shown online. That you take a screenshot of your receipt and forward them to our church treasurer. Thank you for giving faithfully unto the Lord. The Lord bless a cheerful giver. Tuhan memberkati saudara-saudari semua yang setia memberi kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Brothers, sisters in Christ, for the rest of the announcement, let's take a look at the announcement via media. Thank you. Thank you, media team, and thank you to everyone for taking note of the announcement. Brothers and sisters in Christ, let us now prepare our heart to listen to the word of God. This morning, mari kita, saudara-saudari semua, mari kita persiapkan diri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. As we invite our God servant, Pastor Matilda, and the interpreter, Pastor Lexing, to deliver the word of God this morning. Sambil kita mau mengundang hambanya untuk melayani kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Elder Ben. Terima kasih juga kepada worship team dan memimpin kita dalam waktu pujian dan penyembahan. This live recording going smoothly. Dan terima kasih juga kepada media team yang membantu kita melakukan recording ini dalam secara sangat berjalan lancar. This morning is really a privilege for me to minister together with my co-workers, Pastor Lexing. Nah, pada pagi ini merupakan satu kesempatan yang indah untuk melayani bersama
bersama dengan Pastor Lexing. For the past more than 2 weeks, he have to handle the church service and also the recording because we are all under the lockdown. Dan 2 minggu yang lalu, sepanjang 2 minggu, Pastor Lexing memimpin dalam recording dan juga beberapa hal di dalam gereja karena Pastor tidak berada di PKPD. So thank God it's over now. Dan bersyukur karena sudah berakhir. So this morning is a really privilege that I can share the word of God with you. Dan pada pagi ini merupakan satu kesempatan yang indah boleh mengongsikan firman Tuhan bersama dengan Anda. Before we begin, let's commit this time unto the Lord in prayer. Dan sebelum kita bermula, mari kita serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan dalam doa. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, thank you for giving us this opportunity to gather together from various locations. Bapak, terima kasih karena memberikan kami peluang untuk berkumpul bersama dimanapun saja kami berada. Thank you for the freedom to worship you. Terima kasih untuk kebebasan untuk menyembah Engkau. Indeed, O Lord, we long to be in your presence. Dan sesungguhnya Tuhan, kami rindu untuk berada dalam hadirat-Mu. We long to be in your presence. Kami rindu untuk berada dalam hadirat-Mu. Help each one of us to desire you more every moment of our life. Dan bantu kami Tuhan untuk menginginkan Engkau lebih lagi Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kami. I pray for those who are going through struggle, challenges, and difficulties in life. Saya berdoa untuk orang yang menghadapi kesukaran, cabaran, dan hal-hal yang sukar dalam kehidupan mereka. That you will minister to them, Engkau akan melayani Engkau melayani Engkau Tuhan. strengthen their heart and faith in you. Dan kuatkan hati dan iman mereka di dalam Engkau. We want to lay down all our burdens to you this morning. Kami meletakkan beban kami di hadapan-Mu pada pagi ini. May your peace rest upon our heart. Dan biarlah damai-Mu Tuhan yang turun dan masuk dalam hati kami. As we journey into the book of Acts, Apabila kami berjalan bersama-sama dalam buku Kisah Para Rasul, Holy Spirit, we pray that you shine our hearts Roh Kudus Engkau penuhi hati kami, Engkau sinari hati kami. and minds so that we will able to perceive your work in us Dan juga minda kami supaya kami boleh memahami pekerjaan dan juga firman-Mu and through us. di dalam kami. Give us a listening ear and teachable heart Dan berikan kami telinga yang mendengar dan juga hati yang ingin diajar. so that we can hear and understand your word. Supaya kami boleh mendengar dan memahami firman. Anoint us as we deliver your word this morning. Dan urapi kami Tuhan pada pagi ini apabila kami memberikan firman, menyatakan In firman-Mu. Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. 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 My dear brothers and sisters in Christ, Saudara-saudari di dalam Kristus, we will continue our series from the book of Acts. kita akan meneruskan siri kita dalam buku Kisah Para Rasul. And today we are going to look into chapter 3 verse 11 to 26. Nah, pada pagi ini kita akan melihat dalam bab ketiga ayat pertama, ayat ke-11 hingga ayat ke-26. And I entitle my message this morning, Power in the Name of Jesus. Dan topik pada pagi ini diberikan nama kuasa dalam nama Yesus. Before we begin, Sebelum kita bermula, do you remember what you learned 2 weeks ago? adakah kamu masih ingat apa yang kita pelajari 2 minggu yang lalu? Do you remember, Pastor Lexi? Adakah kamu ingat? Ya, I remember. Saya masih ingat. Yes, because he's the one preaching the word on Yeah, that 2 weeks ago. Ya, karena saya yang mengongsikan pada firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Yeah, we learned the story about the crippled beggar who was miraculously healed. Kita belajar tentang bagaimana seorang yang lumpuh dan sudah disembuhkan. He's been living crippled for the past more than 40 years. Dia sudah hidup lumpuh selama lebih daripada 40 tahun. So troublesome, right? Ini merupakan satu masalah, kesukaran baginya. He have to depend on others to carry him from one place to another place. Dan dia perlu mengharapkan orang lain untuk membawa dia dari satu tempat ke satu tempat yang lain. For years, maybe his friend or relative have to carry him from one place to another. Bertahun-tahun lamanya mungkin kawan ataupun saudaranya perlu mengangkatnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Every day they have to carry him and put him near the beautiful gate that he could beg money from the people that going into the temple. Dan setiap hari dia perlu diangkat dan dibawa ke gerbang indah itu dan di hadapan orang lain dan meminta sedekah. So that's what his routine every day. Nah itulah rutin dia setiap hari. So every day he was hoping that the people are so generous and show mercy to him. Dan setiap hari dia hanya berharap kepada belas kasihan orang lain ditunjukkan kepadanya.
until one fine afternoon, Dan sehinggalah satu petang, he saw Peter and John on the way to the temple courts to pray. dia melihat Petrus dan juga Yohanes dalam perjalanan pergi masuk ke So dalam ruang ibadat. when Peter and John about to enter the temple court, he was asking them for money. Apabila Petrus dan Yohanes ingin masuk ke dalam ruang ibadat, dia melihat ternampak mereka dan dia meminta sedekah. So what happened was in the first verse 4, Peter and John look at him intently. Dan kita lihat dalam ayat keempat mengatakan bahwa mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. He look at them and say, look at us. Dan dikatakan bahwa kepada Petrus katakan lihatlah kepada kami. So this lame man, he looked to them and so eagerly expecting to receive some money from them. Dan orang yang lumpuh ini melihat kepada mereka dan menginginkan ataupun mengharapkan sesuatu ataupun sedekah daripada Petrus dan juga Yohanes. He was really expecting for some money. Dia sangat mengharapkan duit. But Peter said, I don't have any silver or gold for you. Tetapi Petrus mengatakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku. But I will give you what I have. Tetapi akan kuberikan kepadamu apa yang ada padaku. In the name of Jesus Christ the Nazarene, get up and walk. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Then what happened was Peter took the lame man's hand by the right hand and helped him to get up. Nah, apa yang berlaku yaitu Petrus memegang tangan kanan orang itu lalu membantu dia berdiri. So as he did, Dan apa dia membantu orang ini? the man's feet and ankle were instantly healed and strengthened. Dan seketika itu juga kuatlah kaki dan juga mata kaki orang itu. So what happened was he jumped up. Dan apa yang berlaku orang ini melompat He kegirangan. stood on his feet. Dia berdiri di atas kakinya He began sendiri. to walk. Dia berjalan. Then walking, leaping, and praising God, and he went to the temple together with them. Dia berjalan melompat dan memuji Tuhan dan dia berjalan mengikuti mereka masuk ke dalam rumah ibadat. Can you feel the excitement? Bolehkah Anda merasakan satu sukacita ataupun satu kegembiraan? Never been in his life, more than 40 years, he never experienced this exciting moment of his life. Selama 40 tahun dia tidak pernah mengalami satu keterujaan yang luar biasa. He was jumping, he was walking, and he's praising the Lord. Dia melompat, berjalan dan memuji Tuhan. So imagine there are so many people at the temple, they're coming to worship, to Dan pray. kita percaya bahwa ramai orang yang berada di sana di dalam rumah Tuhan untuk berdoa. So all the people saw him walking, and his praises must be so loud that until everyone have heard him. Dan pastinya pujian yang dinyatakan itu pujian yang kuat dan boleh didengari oleh orang di sekeliling mereka. So the people realized that, this is the lame beggar that they used to see every day begging money at the entrance of near the beautiful gate. Lalu mereka menyadari bahwa mengatakan, bukankah ini orang yang selalu meminta sedekah di depan pintu gerbang indah itu? So what was their reaction? Apakah reaksi mereka? All the people were greatly amazed. Dan semua orang itu sangat terkejut ataupun terkejut melihat apa yang berlaku. So what happened was they quickly ran and gathered together near at the Solomon colonnade where the man was holding tight to Peter and John. Apa yang berlaku adalah semua orang berkumpul di Serambi Salomo di mana mereka melihat dan bersama-sama dengan Petrus dan juga Yohanes. He was holding to them very tightly. Mereka bersama-sama ataupun memegang dengan begitu kuat sekali. Why? Most probably, Kenapa? Apa yang berlaku sebenarnya? he was so grateful for what had happened to him. Nah, ini merupakan satu hal yang luar biasa berlaku kepadanya. Oh, maybe he was so fearful. Ataupun mungkin dia berasa sangat takut sekali. Because the crowds are all gathered around them, so many of them. Karena orang ramai berkumpul di keliling mereka dan sangat banyak mereka berkumpul di tempat itu. So seeing this crowd, Nah, melihat orang yang ramai ini,
Peter began to take this opportunity to address them in saying, Dan Petrus mengambil kesempatan ini untuk berkata kepada mereka. he said, people of Israel, Katakan, wahai orang Israel, what is so surprising about this? mengatakan, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Why are you staring at us? Kenapa engkau memandang kami, merenung kepada kami? As though we are the one made this man walk by our own power or righteousness. Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Why do you think that we have done something great? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kami melakukan sesuatu yang luar biasa? Why did Peter responded in such a way? Kenapa respon Petrus seperti ini? Firstly, he knew that the healing miracle aroused the interest of people. They were amazed, but no one was brought to Jesus. Petrus tahu bahwa penyembuhan ini menimbulkan perhatian kepada orang lain. Dan mereka begitu teruja ataupun terkejut dengan melihat. Tetapi tidak ada yang membawa, seorang pun membawa itu kepada Yesus. Secondly, Yang kedua, Peter knew that faith does not come from seeing or hearing about miracles. Petrus tahu bahwa iman itu tidak hanya timbul daripada melihat ataupun mendengar tentang mukjizat. Seeing and hearing about miracle is only made people amazed. Melihat ataupun mendengar akan mukjizat itu akan membuat seseorang rasa teruja ataupun terkejut. But in Romans chapter 10 verse 17 says that faith comes from hearing and hearing by the word of God. Tetapi dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul daripada pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. So why did Peter responded in such a way? Thirdly, Kenapa Petrus respon seperti ini? Yaitu yang ketiga, he denies that healing is of their own power and godliness. Petrus menolak bahwa kesembuhan ini terjadi adalah atas dasar kekuatan sendiri dan juga kesalehan ataupun kesucian mereka sendiri. Peter want to make sure that the credit is given to God for what he has done. Petrus ingin meletakkan bahwa perkara ini berlaku bukan karena dirinya, tapi adalah karena Tuhan. Dialah yang melakukannya, bukan So they Petrus. will not take any credit for something that God has done. Dan mereka tidak akan mengambil segala sebarang pujian atas sesuatu yang berlaku, tapi Allah lah yang akan menerima So pujian the itu. credit belongs to God alone. Dan pujian itu adalah milik Allah sendiri. So after that, Peter began to preach his second sermon to these people. Dan Petrus mulai berkhotbah tentang khotbah yang kedua kepada orang ini. He preaches about Jesus. Dan dia berkhotbah, dia mengatakan tentang Yesus. He tell them who Jesus is. Yang mengatakan siapakah Yesus itu. And he began to present the fact of the gospel. Dan dia mulai menyatakan tentang fakta-fakta Injil. He talked about the death, the burial, and the resurrections of Christ. Dan dia mengajar tentang kematian, penguburan, dan juga kebangkitan Yesus. And in fact, he said, we are the eyewitness to all these events. Dia katakan bahwa kamilah saksi mata ke atas apa yang berlaku ini. So what Peter does is he draw their attentions towards who God is. Dan Petrus mulai menarik perhatian mereka kepada siapakah Tuhan itu. He draw their attention to God, who God is. Dan mereka menarik perhatian mereka semua kepada siapakah Allah itu. I think one of the things that we can ask ourselves, that how can we experience the power of God? Mungkin kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana saya boleh mengalami kuasa Tuhan? To experience the power in the name of Jesus, Nah, untuk mengalami kuasa dalam nama Yesus, we need to know who He is. kita perlu mengetahui siapakah Dia. That's why in the beginning of the preaching, Peter is drawing them, telling them who Jesus is. Sebab itu pada permulaan khotbah Petrus yang mengatakan siapakah Yesus itu. You know
we can never fully experience God's power working in our life if we do not know who He is. Kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita jika kita langsung tidak mengenal siapakah Dia. So Peter began to draw the attention. He start to introduce to them who exactly God is. Jadi Petrus mulai memberikan pengenalan kepada mereka bahwa siapakah Allah itu sesungguhnya. So he began to tell them, this is the God that I am talking about. Dan dia katakan inilah Tuhan, pribadi Tuhan yang saya nyatakan. He mentioned that He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Dia katakan bahwa ini adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Peter want to make sure very clearly which God is talking about. Petrus ingin menyatakan dengan terperinci sekali ataupun dengan tepat sekali Tuhan manakah yang dia nyatakan. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Dia adalah Allah Abraham, Ishak dan juga Yakub. You know why? Because during those days, there are so many other foreign gods. Karena pada waktu itu banyak Allah-Allah yang lain. And even today, I think we need to know who our God is. Walaupun sehingga pada hari ini kita perlu mengetahui siapakah Tuhan itu. We need to be very clear about which God that we worship. Kita harus benar-benar pasti dan benar-benar tahu siapakah Tuhan yang kita sembah. Which God that we serve and we speak about. Nah, siapakah Tuhan ataupun siapakah Tuhan yang kita layani dan siapakah Tuhan yang kita berbicara. This is a season that we need to make sure that it is God of the Bible. Nah, kita harus pastikan inilah adalah Allah di dalam Alkitab. God of Abraham, Isaac, and Jacob. And He is the same God who exalt and glorify Jesus. Yaitu Allah Abraham, Isaac dan juga Yakub, dan Dia adalah Tuhan yang sama yang mengangkat dan juga memuliakan Yesus. And Peter began to say, this is the same God that you rejected before Pilate. Nah, dia katakan inilah Tuhan yang sama di mana kamu menolaknya di hadapan Pilatus. This is the God that you crucified. Nah, inilah Tuhan yang kamu salibkan. And because during that time the religious leaders leaders thought that they have put the end to Jesus when they crucified Him. Para pemimpin agama pada waktu itu percaya bahwa itulah pengakhiran bagi Yesus pada saat mereka menyalibkan Yesus. They thought that is the end. Mereka berpikir bahwa itulah pengakhirannya. But Peter said, however, they are wrong because Jesus was resurrected. Petrus katakan kamu salah karena Yesus itu bangkit. And Peter said, you killed the author of life. Nah, Petrus katakan bahwa kamulah yang membunuh seorang yang memberikan hidup. But God raised Him from the dead. Tetapi Allah sendiri membangkitkan dia daripada kematian. And He said that He is the Holy One, the righteous God. Dan Dia adalah yang benar dan juga Dia adalah yang kudus. And this is the God that I'm talking. He's the God of Abraham. He's the God that you crucified. Nah, inilah Allah Abraham, Allah yang telah kamu salibkan. He is the author of life. Dan Dia adalah pemilik kehidupan. He is the holy and righteous God. Dia adalah kudus dan yang benar. And in verse 16, Peter began to establish that it was in the name of Jesus that this miracle was accomplished. Dan dikatakan bahwa dalam ayat 16, Petrus meyakinkan bahwa dalam nama Yesus mujizat ini terjadi. The name of God that you crucified. Dan inilah di dalam nama Tuhan yang kamu salibkan. And because he said in verse 16, through faith in the name of Jesus, this man was healed, and you know how crippled he was before. Faith in Jesus' name has healed him before your very eyes. Dan dalam ayat 16 mengatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan yang kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Imagine, Peter began to talk about who God is. Dan Petrus menyatakan siapakah Tuhan itu. And he relate to them what happened, what did they do towards the Lord Jesus.
Dan mereka menyatakan apakah yang berlaku. Hal ini adalah berkaitannya dengan Yesus Kristus. And they said that you are guilty of you killed the Lord. Kamu rasa bersalah karena kamu telah membunuh Tuhan. But he said that through the name of Jesus, what miracles that happen right in front of your eyes is by the power of the name of Jesus. Petrus mengatakan bahwa apa yang terjadi di depan mata kamu itu adalah dalam nama Yesus Kristus. You see, there is power in the name of Jesus. Ada kuasa dalam nama Yesus Kristus. What is the significance of his power? Apakah menjadi signifikasi atas kuasanya? You know, there is power in the name of Jesus because he has power to heal and restore. Dalam nama Yesus ada kuasa untuk menyembuh dan memulihkan. No, this crippled man was so broken and hopeless. Dan orang yang lumpuh ini orang yang sudah tidak putus harapan. He was depending on the mercies of religious people. Dan dia hanya berharap kepada belas kasihan orang yang mempunyai keagamaan. Those who claim to worship the one and true living God. Dan kepada orang yang benar-benar menyembah Allah yang hidup. He was not only broken, but he's broke. Dan dia bukan hanya hancur, tapi sebenarnya dia benar-benar hancur. You know, his financial means is only through begging. Dan pendapatan keuangannya hanyalah melalui meminta sedekah. And begging during that time is viewed as unpleasant. Meminta sedekah dilihat bukanlah satu perkara yang baik ataupun menyenangkan. That's why when he saw Peter and John entering the temple, he was asked money from them. Oleh itu apabila dia melihat Petrus dan Yohanes masuk ke dalam ruang ibadat, dia meminta duit daripada mereka. And Peter said, "Silver and gold I don't have. Dan Petrus mengatakan, perak dan emas tidak ada padaku. What I have I will give to you. Tapi apa yang aku miliki aku berikan kepadamu. In the name of Jesus the Nazarene, get up and walk." Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. You see, the name of Jesus is more precious than gold and or silver. Lihat bahwa nama Yesus merupakan nama yang sangat berharga lebih daripada emas ataupun perak. And when this lame man he was healed, Apabila orang yang lumpuh ini disembuhkan, he experienced his life was completely restored. dia merasakan bahwa seluruh kehidupannya itu dipulihkan. His spirit was made alive. Dan rohnya itu kembali dihidupkan. And his lips were filled with praises of God because there is power in the name of Jesus. Dan mulutnya dipenuhi dengan pujian karena hidupnya dipenuhi dengan satu kegembiraan atau pujian pada Tuhan. Is God still heals today? Dan Tuhan masih lagi menyembuhkan pada hari ini. Is God still heals today? Adakah Tuhan masih lagi menyembuhkan pada hari ini? Yes. Iya. Because he is the same yesterday, today, and forever. Karena dia sama pada hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. What are you expecting God to do for you today? Apa yang kamu inginkan ataupun harapkan Tuhan lakukan kepada kamu pada hari ini? Do you still believe that he still does miracle today? Adakah Anda percaya bahwa dia masih melakukan mujizat? Do you still believe? Adakah Anda percaya? My dear brothers and sisters in Christ, Saudara-saudari dalam Kristus, we know there is nothing impossible for God. tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. There is nothing too difficult for God Tidak ada to satu do. perkara yang sangat sukar bagi Tuhan. Maybe today you are feeling so broken and helpless. Mungkin pada hari ini kita merasakan struggle ataupun kehancuran ataupun hilang ataupun putus asa dalam kehidupan kita. You are feeling so overwhelmed. You are feeling so discouraged. Kamu rasa sangat terbeban dalam diri kita ataupun merasakan sesuatu yang tidak ada kekuatan dalam diri kita. I want to encourage you to call upon the name of Jesus. Saya ingin menggalakkan kita untuk menyerukan nama Yesus. Call upon the name of the Lord. Serukan nama Tuhan. In Psalm chapter 34 verse 17 to 18 says that the righteous cry out and the Lord hears them. He delivered them from all their troubles. Dalam Mazmur 34
ayat 17 mengatakan demikian. Apabila orang benar betul berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Yes, in verse 18 said, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in the spirit. Dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. The name of Jesus has power to save. Nama Yesus ada kuasa untuk menyelamatkan. In chapter 4, verse 12 says, Peter says, there is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Dalam bab keempat ayat ke-12 Petrus mengatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. You know, salvation is only found in Jesus alone. Keselamatan hanya ditemukan dalam nama Yesus. Jesus says in John chapter 14 verse 16 says, I am the way, the truth and the life. Dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. No one come to the Father except through me. Tidak ada yang datang pada Bapa melainkan melalui aku. In Hebrews chapter 7 verse 25 says that therefore he is able to save completely those who come to God through him because he always lives to intercede for them. Dalam Ibrani 7 ayat 25 mengatakan karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. The name of Jesus has power to heal and restore. Nama Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dan juga memulihkan. The name of Jesus has power to save. Nama Yesus ada kuasa untuk menyelamatkan. There is power in the name of Jesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. In Philippians chapter 2 verse 9 to 11 says, Nah, Filipi 2 ayat 9 hingga 11 mengatakan, say, therefore God exalted him to the highest place and give him name that above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow in heaven and earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is the Lord to the glory of God the Father. Filipi 2, 9 hingga 11 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. You know, in the name of Jesus there is forgiveness. Dalam nama Yesus ada pengampunan. You know, earlier on when Peter began to introduce who God is, Dan pada awalnya kita melihat bagaimana Petrus memberikan pengenalan siapakah Tuhan itu. he introduced to them he is a God of Abraham, Isaac, and Jacob. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah Abraham, Ishak dan juga Yakub. He is the same God that you rejected and crucified. Dan itulah Tuhan yang kamu tolak dan Tuhan yang kamu salibkan. And he's saying that you are responsible for you kill them, you kill him, Dan the dia author of life. Katakan kamulah yang bertanggung jawab atas kesalahan kamu membunuh dia yaitu pemilik segala kehidupan. I know, but what happened was, Peter began to assure them that you did it out of your ignorance. Tapi Petrus meyakinkan mereka bahwa kamu melakukan itu di luar daripada kawalan kesadaran kamu. Because that's happened to fulfill what the prophets has prophesied. Dan itu akan memenuhi apa yang telah dibuatkan. But even if you are found guilty, Dan walaupun kamu ditemukan bersalah, even if you do sin or you have sinned against God, ataupun kamu sudah berdosa di hadapan Tuhan, there is forgiveness. adanya pengampunan. That you can experience the same God that this crippled man experienced, you will experience the same too.
Kamu boleh mengalami apa yang seperti orang lumpuh ini alami pada saat kamu datang kepada Tuhan. And even right now, right in the midst of us, right in this situation, you and I can experience the same God, the powerful God, even until today. Walaupun pada waktu seperti ini, Anda dan saya boleh merasakan Tuhan, pekerjaan Tuhan, sehingga pada saat ini. The name of God has power to heal and to restore. Nama Tuhan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dan juga memulihkan. The name of God has power to save. Dan nama Tuhan ada kuasa untuk menyelamatkan. And in His name there is forgiveness. Dan dalam namanya adanya pengampunan. But Peter said it's not enough just knowing that there is forgiveness. Dan Petrus mengatakan tidak hanya cukup untuk mengetahui adanya pengampunan. It's not enough just know a way that I have sinned against God. Dan bukan hanya cukup apabila saya menyadari bahwa saya berdosa di hadapan Tuhan. Because the sin separate us from God and separate us, blocking us from experience the true and living God. Dosa bukan sahaja memisahkan kita daripada Tuhan, tapi juga menghentikan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. But Peter put two keys here for us to how can we experience, how can the people, the crowd can experience the true and living God, and how you and I can experience the true and living God even today. Dan Petrus memberikan dua kunci bagaimana Anda dan saya maupun juga kepada orang banyak pada ketika itu bagaimana kita boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. The first is to repent. Yang pertama adalah pertobatan. The second is to turn to God. Yang kedua adalah kembali kepada Tuhan. Repenting, feeling sorry is not enough. Bertobat ataupun mengatakan saya bersalah itu tidak cukup. Feeling guilty is not enough. Merasa bersalah itu tidak cukup. But you need to repent and turn to God. Kita perlu bertobat dan kembali kepada Tuhan. In verse 19 said, repent then and turn to God so that your sin may be wiped out, that time of refreshing may come from the Lord. Di dalam ayat yang ke-19 mengatakan demikian, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. That He may send Messiah that have been appointed for you, even Jesus. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. My dear brothers and sisters in Christ, Saudara-saudara di dalam Kristus, you and I know the name of God. Anda dan saya mengetahui nama Tuhan. You and I experience Jesus in our life. Anda dan saya mengalami Yesus dalam kehidupan kita. You and I can tell what God has done in our life. Anda dan saya boleh tahu apakah Tuhan dalam kehidupan kita. And God promised when we repent from all our sin and unrighteousness, Dan Tuhan menjanjikan pada saat kita bertobat dan kembali dari perjalanan-jalan kita yang jahat. not only God forgive your sin, Dan bukan hanya Tuhan mengampuni dosa kita, but He will cleanse you from all your sin and unrighteousness. dan Tuhan akan menyucikan kita dari segala dosa dan juga ketidakbenaran kita. And He will bring spiritual refreshment. Dan Dia akan membawa satu kesegaran rohani dalam kehidupan kita. Two things He will do for us. Dan dua perkara yang Tuhan akan lakukan kepada kita. You will be refreshed. Anda akan disegarkan. You will be restored. Anda akan dipulihkan. God is still a God of restoration. Dan Tuhan merupakan Tuhan yang memulihkan kita. He is still God who heals. Dia juga merupakan Tuhan yang menyembuhkan. No situations or no problem that too far for God to restore. Tidak ada keadaan ataupun pergumulan yang jauh daripada Tuhan untuk Dia pulihkan. I know it's not easy for us. Saya tahu bahwa itu bukan sesuatu yang mudah bagi kita. We struggle a lot. Kita mengalami banyak pergumulan. To turn away from sin and letting go all habits is not easy and it is painful. Berbalik daripada dosa kita dan melepaskan tabiat-tabiat yang buruk yang lama itu
bukan hal yang mudah dan itu menyakitkan. It requires determination and heart that surrender to God. Yang memerlukan satu hati yang bersungguh-sungguh untuk menyerahkan di hadapan Tuhan. But I want to tell you something. Dan saya ingin memberitahu kepada Anda sesuatu. I know it's not easy. Saya tahu bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. I know it's hard. Saya tahu ini bukan sesuatu yang But sukar. you and I, you are not alone. Tapi Anda dan saya tidak berkesorangan. The Holy Spirit is living in you. Roh Kudus hidup di dalam Anda. Time of refreshing doesn't come automatically. Waktu yang menyegarkan itu tidak akan datang secara sendirinya. It doesn't come instantly. Dia tidak akan datang secara tiba-tiba. It requires us to come to God. Dia memerlukan waktu di mana kita harus datang di hadapan Tuhan. It requires us to draw closer and humble ourselves before God. Dia memerlukan kita untuk menyerahkan pribadi kita To di hadapan fully Tuhan. surrender our life before God. Dan menyerahkan, benar-benar memberikan hidup kita, penyerahan yang sesungguhnya di hadapannya. Only when we are really surrendering our life before God, Nah, pada saat kita menyerahkan, benar-benar menyerahkan hidup kita di hadapan we Tuhan. will experience the power of God in our life. Kita akan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan We will kita. be restored, we will be refreshed. Kita akan diberikan, disegarkan dan kita akan dipulihkan. The God that you and I worship is alive. Dan Tuhan yang kita sembah dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup. He is not dead. Dia bukanlah Allah yang mati. Maybe some of you this morning worshiping with us, either here or at home or everywhere. Kalau pada pagi ini di mana saja Anda berada, menyembah bersama dalam ruangan ini ataupun di rumah Anda ataupun di mana saja. You are going through a very difficult moment of your life. Kamu sedang mengalami waktu yang sangat sukar dalam kehidupan Anda. With the current situations, you feel so isolated. Kamu pada waktu keadaan seperti ini kamu merasakan dipinggirkan. Same with the crippled man, he was so hopeless. Dan sama seperti orang yang lumpuh ini dia merasa tidak ada harapan. Deep within you, you feeling so broken. Dan di dalam diri kita merasakan sangat sekali kehancuran. You feel so overwhelmed, you can't take it anymore. Kamu merasa beban yang sangat besar dan kamu tidak boleh melakukannya lagi. You feel so discouraged. Kamu merasa tidak ada kekuatan lagi. But I want to tell you Tapi saya ingin beritahukan kepada Anda, that there is power in the name of Jesus. ada kuasa di dalam nama Yesus. There is power when you call out to God. Ada kuasa dalam nama Yesus pada saat kita berseru kepadanya. And even right now, God see what you are going through. Nah, pada saat ini Tuhan melihat apa yang kita lalui. Wherever you are, just lift up your hands before Di God. mana saja kita berada pada saat ini, mari kita mengangkat tangan kita. Lift up your hands, lift up your heart before God. Dan angkat tangan kita dan angkat hati kita di hadapannya. And maybe some of you are not well. Nah, mungkin pada saat ini kita merasa tidak sehat. You experience sickness. Kamu mengalami kesakitan. I just want to encourage you, begin to place your hand wherever the sickness, the pain is. Saya ingin mendorong saudara untuk meletakkan di manakah meletakkan tangan Anda di manakah kesakitan You itu. can just place your hand wherever at any part of your body or any one of your family members who are not well. Dan kamu boleh meletakkan tangan di manakah bahagian tubuh badan kamu yang tidak sehat maupun mungkin dalam keluarga Anda yang rasakan tidak sehat. And as you do that, let's call upon the name of Jesus. Pada saat Anda melakukan itu, serulah nama Yesus. I just want to encourage you. I'm about to close. I want to pray for you. Nah, pada saat di penghujung sebelum kita menutup, saya ingin berdoa untuk Anda. Because there is power in the name of Jesus. Itu ada kuasa dalam nama Let's Yesus. call upon the name of Mari kita Jesus. berseru nama Yesus. As we rise up, let's call upon the name of Mari kita angkat Jesus. tangan kita, mari kita serukan nama Yesus. Lord, we call upon your name this morning. Tuhan, kami menyerukan namamu pada pagi ini. Your name is above all names. Namamu adalah atas segala nama. Your power is above all power. Kuasamu di atas segala kuasa. Oh
Lord, in these difficult times, Dan pada Tuhan pada waktu yang sukar ini, we pray that you will strengthen us. dan kami berdoa biarlah Engkau menguatkan kami. Help us, Lord, to look to you. Dan bantu kami Tuhan untuk melihat kepada Engkau. Help us, Lord, to fix our eyes on you. Dan bantu kami Tuhan untuk tetap menetapkan mata kami For kepada you Engkau. are the author of life. Karena Engkau adalah pemilik kehidupan. You are the author and the finisher of our faith. Dan Engkau adalah pemilik kepada setiap iman kami. We acknowledge, oh God, that there is healing, there's power in your name. Kami mengakui bahwa ada kesembuhan dan ada kuasa di dalam And nama-Mu. right now, Lord, we want to lift up our dear brothers and sisters in Christ who are going through difficult times right now. Pada pagi ini Tuhan kami ingin mengangkat setiap saudara-saudara kami yang mengalami kesukaran dalam kehidupan Whatever mereka. struggles that they're going through right now. Apapun kesukaran yang mereka lalui pada Right saat now, ini. Lord, in faith in the name of Jesus. Pada saat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, we pray, oh God, that you come and heal, touch and heal them. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau jamah mereka dan Engkau akan menyembuhkan Deliver mereka. them, oh Lord, we ask. Bebaskan mereka Tuhan. We come Kami against every sickness right now in Jesus' name. bebaskan mereka Tuhan daripada Be segala kesakitan, healed. sakit penyakit Be pada saat ini. restored. Pemulihan. Oh Lord, for those who are going through discouragement. Pada setiap kami yang mengalami waktu-waktu sukar We want Tuhan. to pray, oh God, that Lord, faith begin to arise right Kami now. berdoa agar iman kami mulai bertumbuh. Faith begin to arise right now. Iman akan mulai timbul dalam diri And you kami. will set them free, oh God. Engkau akan Set them membebaskan free, kami. oh God. Lepaskan mereka Oh Tuhan. Lord, heal every broken hearted, oh Dan biarlah Engkau Lord. menyembuhkan setiap hati yang terluka. Oh Lord, mend every heart, oh Dan Lord. biarlah setiap hati-hati. Lord, Lord, heal and restore their crushed spirit. Dan Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Lord, faith arise right now in Jesus' name. Biarlah iman mulai timbul dan bangkit pada saat ini dalam nama Tuhan And Yesus. Lord, we want to pray for those who need your healing touch. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa setiap mereka yang memerlukan jamahan-Mu. We want to pray for your healing, Kami ingin berdoa untuk kesembuhan-Mu, restoration, pemulihan, wholeness kepenuhan to their physical body. dalam setiap tubuh mereka. In this time of isolations, Pada waktu pada saat kami merasa yang terpinggir ini Bapa, where there is no much of interactions, pada saat kami tidak mempunyai banyak interaksi, draw them closer to you. bawa mereka dekat kepada Engkau. Draw them closer to you. Bawa mereka dekat kepada Engkau. Draw us closer to you. Bawa kami mendekat kepada For Engkau. we want to experience you more, Lord. Kami ingin mengalami Engkau We want to Tuhan. experience you more. Kami mau mengalami Engkau Thank you, Bapa. Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you, Lord. Begin to thank Jesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you, Lord. Thank you Lord. Thank you, Lord. Terima Thank you, kasih Lord. Tuhan. Thank you for your word, oh God. Terima kasih untuk firman-Mu. We want to just surrender our life to you. Kami ingin menyerahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. We just ask of you, Lord, Kami hanya meminta Engkau Bapa. that you will lead and you will guide us Engkau akan memimpin dan menuntun kami. and help us, Lord, Dan bantu kami. to walk with you Dan berjalan bersama dengan all Engkau. the days of our life. Dan setiap dalam kehidupan kami. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. You have heard our prayers. Kau mendengar doa kami. We have heard our cry Kau mendengar setiap seruan kami. because we know, oh God, Karena kami tahu in Tuhan, your name dalam nama-Mu there is power. ada kuasa. In your name Dalam nama-Mu there is answer. ada jawaban. In your name Dalam nama-Mu there's healing. ada kesembuhan. In your name Dalam nama-Mu there's restorations. ada pemulihan. In your name Dalam nama-Mu we are safe. kami merasa selamat. In your name Dalam nama-Mu we are forgiven. kami diampuni. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. We bless you. Kami ingin We mengasihi worship Engkau. you. Kami menyembah We Engkau. glorify your holy name. Dan kami meninggikan Engkau. Amen. 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 Before we go,
sebelum kita pergi dari tempat ini, to do any activities throughout the day. melakukan apapun aktiviti kita, I just want you to lift up your hands mari kita mengangkat tangan kita and receive these benedictions. dan terima doa berkat ini. The Lord bless you and keep you. Tuhan akan memberkati engkau dan menjaga engkau. The Lord make His face shine upon you Tuhan akan memalingkan wajahnya kepada engkau and be gracious to you. dan memberikan kamu penuh dengan belas kasihan. The Lord turn His face towards you Tuhan akan and memalingkan wajahnya give you kepadamu peace. dan memberikan engkau damai In Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. 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 We thank God for the word of God this morning. Kita sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua di pagi hari ini. Let us now continue to meditate on the word of God. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita semua. Dan sebab itu saudara-saudari semua, mari kita terus menyerahkan hidup kita bersama. Karena Tuhan mau memulihkan kita. So brothers, sisters in Christ, let's continue to surrender our life to you. For God want to restore our life. Sebelum kedatangannya yang kedua kali, Tuhan ingin memulihkan gerejanya. Before the second coming of the Lord want to ensure that His church is restored, fully restored in the Lord. Mari saudara-saudari semua, mari kita berdoa sekali lagi. Dan kita berdoa juga untuk negara kita, Malaysia. Kepimpinan negara kita semua. Dan keadaan di negara kita semua ya Tuhan. Mari kita berdoa, haleluya. Praise you Lord, worship you Lord, haleluya. Bapa di syurga, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur padamu karena firman-Mu sudah melayani kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena nama-Mu penuh dengan kuasa. Lord, we want to thank you that your people has heard the word of God, Lord. I want to submit our life to you, oh God. Help us to understand your word. Help us, Lord, to be able to meditate your word, oh God. Hallelujah. And therefore, Lord, we want that our life be restored. We want our church be restored, oh Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Bapa syurga kami terus mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Malaysia, Tuhan. Dalam situasi sebegini ya Tuhan, di mana banyak kesusahan dialami oleh ramai orang ya Tuhan. Di mana juga banyak keperluan dan kesesakan yang dialami oleh semua orang di dalam, bukan saja di negara kami Malaysia, tapi seluruh dunia. Tapi satu hal kami tahu Tuhan, bahwa di tengah-tengah kesesakan ini Tuhan juga berikan kami peluang ya Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan berikan kami hati untuk melihat keperluan-keperluan ini ya Tuhan. Haleluya. Father God, thank you Lord for you are at works in our life throughout the world and even our nation Malaysia, oh God. Help us to see, Lord, things that we cannot see, oh God. The needs, dear God. The opportunity that you are at work, dear God. Hallelujah. Our beloved nation, Malaysia, we just once again uphold unto your hand and the leaders of this country. Thank you, Lord, because you're at work in their life, oh God. We commit our Prime Minister into your hand and all the cabinet ministers into your hand, oh God, and all authorities, dear God, especially those who are managing the COVID-19
in this nation of Malaysia. We pray, God, that Lord, you intervene, dear God, in all the things that they are doing, Lord. The decision-making bodies of God, we commit them into your hand. Tuhan, kami menyerahkan Perdana Menteri kami kepadamu dan semua ahli-ahli kabinet ke tanganmu dan juga semua yang terlibat dalam menangani COVID-19 ini ke tanganmu, Tuhan. Mohon supaya Engkau, ya Tuhan, menolong, memberikan hikmat, memberikan bijaksana atas mereka semua supaya mereka dapat menangani, ya Tuhan, semua situasi di negara kami Malaysia ini, Tuhan. Haleluya. Tuhan, supaya seluruh penduduk kami Malaysia, Tuhan, Engkau, ya Tuhan, menolong, ya Tuhan, segala keperluan-keperluan, ya Tuhan. Haleluya, Jesus. Oh Tuhan, terima kasih, ya Tuhan. Haleluya. Di pagi hari ini, oh Tuhan, inilah hidup kami serahkan padamu, ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami setiap hari, ya Tuhan. Karena sesungguhnya kami memerlukan Engkau. And I pray, oh God, even this morning, that you will continue to speak to us and guide us, oh Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for this day. We bless you. We praise your holy name. Kami memuji, menyembah Engkau, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jemaatmu semua dimanapun mereka berada saat ini. Berkat-mu menyertai setiap anggota keluarga. Di dalam namamu Tuhan Yesus, berkat-Mu menyertai kami semua, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu menyertai mereka, penjagaan-Mu, segala keperluan mereka dicukupi, ya Tuhan. Karena Engkau-lah Tuhan yang menjaga dan melihara kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Dan semua kita mengatakan, amin. Puji Tuhan. Our service this morning has ended. Kebaktian kita di pagi hari ini sudah selesai. Dan marilah kita sama-sama menjalani hidup ini dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan bersama-sama kita semua. Tuhan memberkati, jangan lupa kita akan tetap mengikuti Tuhan di dalam cell group atau juga di dalam kebaktian dan hari-hari. Terima kasih. Tuhan memberkati. God bless everyone. Thank you.